कोर्स तमन कोडिया ताकू दिन बोली बस तम टाइम तम आमी कॉन्सेप्ट पूछे बैठा ना कॉन्सेप्ट पूछे बैठा तमे अल्टीमेटली हमको एग्जाम से लेके रख पड़े ହେଲା ଦେଖିବା ପଡିବ ତମ ଓଡିଆରେ ଯଦି ମାନେ ତମେ ଭାବୁଛ ଲେଖିପାରିବ ଯଦି ଇଂଲିଶ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଇଂଲିଶ ଓଡିଆକୁ ପଳେଇଲୁ ମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଖାଲି ଏଜୁକେସନ ଛାଡି प्रोब्लेम तो कुछ होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैम खाली मोर गोटे क्वेश्चन अछि कि मो माने क्लास 3 पर वीडियो वाला बुझाओ हमर एटा ओडिया रे अछि सेटा किछ प्रॉब्लम हमर तो एजुकेशन का सब में सब्जेक्ट क्लास 3 पढ़ी आ और सब्जेक्ट पे रीड करले होबो बी माने सब्जेक्ट सहित बी रे कोनसी लिंक नहीं तमे भी एंट्रेंस देके जाउ छ तो इंजीनियरिंग करि कि भी पिला आछुनी तो एंट्रेंस अछि एंट्रेंस रे हमको एजुकेशन पार्ट बेसी अछि तो जो एंट्रेंस ता बीटी पढिबा पय हम जो एंट्रेंस ता दबा सेते एजुकेशन पार्ट टिके अछि जो पय कि एजुकेशन बैकग्राउंड एजुकेशन में एंट्रेंस में दबा ओडिया दबा या इंग्लिश ठीक है ऑप्शन नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस तो दिखा जाता पहले प्लस 3 में इकोनॉमिक्स करे बीटी कुछ और सब्जेक्ट में पढ़ा बीटी रे सब्जेक्ट बीटी रे सब्जेक्ट्स दी प्रकार अछि एक तारे कॉमन फाउंडेशन पेपर पढ़ा जो कि एजुकेशन सोशियोलॉजी एजुकेशन मैं कोर्स तो ना होला एजुकेशन की सोशियोलॉजी एजुकेशन की साइकोलॉजी की लर्निंग किसी प्रकार पेपर्स अछि छोटा जाके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जब सब पेपर तो इम्पोर्टेंट करू कहला कोइला कि माने एजुकेशन फिलोसफी पार्ट पढ़ो सोशियोलॉजी पार्ट पढ़ो साइकोलॉजी पार्ट पढ़ो ओके आ बाद में जो आर्ट जोग एटा सब अछि কিন্তু মেন আমাকে সেটা করব না ফার্স্ট ইয়ারে গোটে মেথড যা কହୁଛି মেথড ফার্স্ট ইয়ারে গোটে নব সেকেন্ড ইয়ারে গোটে নব ଏବେ ଯୋଉ ପିଲା ମାନେ ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଥିବ ତାଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆପଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଚୁଜ କରିବାକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଓକେ आर्ट्स पिलाମାନେ ଚୁଜ କରିବେ ଓଡିଆ ହିନ୍ଦୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ରହୁଛି ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ तो जो माने आर्ट्स बैकग्राउंड को से ओडिया इंग्लिश नहीं करियो आराम से जा तांको जहा इच्छा किबा जदी साइंस बैकग्राउंड को छै सब फिजिकल साइंस ने ओके और सेकंड पेपर को रहउछि हमरा जे हम सोशल साइंस रखलो आउ बायोलॉजी साइंस के बायोलॉजी ना सोशल साइंस के हिस्ट्री का ज्योग्राफी फर्स्ट ईयर तीनटा मेथड हो सेकंड ईयर तीनटा मेथड हो तो तमे एक तमे जदी कहलो वो इकोनॉमिक्स नहीं प्लस 3 सपोज इकोनॉमिक्स में भी पढुछु ता परे जदी आर्ट्स में को आसुछु आर्ट्स फर्स्ट ईयर लैंग्वेज नहीं पानी ओडिया की इंग्लिश तो सेकंड ईयर पर से हिस्ट्री का ज्योग्राफी नो आर सास तो फोन से हम जो मेथड कथा हम कहले से मेथड रे को ताका मेन कांसेप्ट है हाउ टू टीच हमको तब केमिति पढे बोलिना हम मेथड चाहिए पढे तुम जो आगे को स्कूल में पोस्ट करो एक जो हम मेथड का चूज कर लो बीडी में से मेथड तुम एज ए टीचर टीचर अप्लाई करो टीचर्स तब से मेथड टीचर बोली ଏବେ ତମେ ଧର ଟୋଟାଲ ବିଏଡ୍ ରେ ତମେ ନେଇଛ ଆର୍ଟ୍ସ ମାନେ ଓଡିଆ ନେଇଛ ଆଉ ସପୋଜ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଇଛ ତମେ ସାଇନ୍ସ टीचर ପାଇଁ एलिजिबल ହେଇ ପାରିବ କାରଣ ତମେ ବିଏଡ୍ ରେ ସାଇନ୍ସ ନେଇନ ନା ବୁଝିପାରୁଛ ତେଣୁ ତମେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପିଲା ବିଏଡ୍ ପଢି ପାରିବ बीएड में तुम जहां चूज करा सही हिसाब से तुम आपको टीचर पोस्ट में अप्लाई करियो जब टीचर पोस्ट अप्लाई करो बट टीचर बनने आप एग्जाम दो पड़छ जो थे कि रहउछि तमे को बैकग्राउंड तमे को पेपर दबाको चाहू छ तमे ने आज तमे जो विषय पढि से विषय ही तमे टीचर बनबो ना अब पढि साइंस हो ना साइंस टीचर एलिजिबल माने देई परिबे एग्जाम ता से तो तुम्हारे +2 और +2 तो बेसिक हम एथिमेट को जे एजुकेशन का को मतलब कंप्लीटली नहीं कर दिबो जेतरा हम एंट्रेंस दबा बीटी एंट्रेंस दबा
সেটা এডুকেশন পোর্শন ରହିବ ଆଉ ଯୋଉ ବିଇଡି କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛ ସେଟା ଏଜୁକେଶନ ପର୍ସନାଲ ଏଜୁକେଶନ ରହୁଛି ନା ଏଜୁକେଶନ ସବୁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଟିକେ ପଢୁଛୁ ମାନେ ଏଜୁକେଶନ ମିନିଂ କ୍ଲାସ ସୋସିଓଲୋଜି କଣ ସାଇକୋଲୋଜି କଣ ସେଟା ସବୁ ରହୁଛି କନସେପ୍ଟ ନୂଆ ଲାଗିବ ଶୁଣା ଲାଗିବ କନସେପ୍ଟ ତମେ ଏଠି ତମେ ଯାହା ବି ଲେଖ ଆଉ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଯେମିତିକି ଅନର୍ସ ପାସ୍ ସେମିଷ୍ଟର ୱାଇଜ ଅଲଗା ବୁଝିପାରୁଛ ଆମର ଯେମିତି ଆମକି ଛଅଟା ସେମିଷ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ମାନେ କମ୍ପଲସରି ପେପର କେତେଟା ଥିବ ହେଲା ଏମିତି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଇଂଲିଶ ହେଲା ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଲା ଆମ ବେଳେ ଥିଲା ଏବେ ଅଲଗା ହେଇଥିବ ଏଇ ଜେନେରାଲ ଅଛି ଟୋଟାଲ ବହୁତ ସାରା କିନ୍ତୁ ସେମିଷ୍ଟର ୱାଇଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ତମେ ଯାହା ଦେଇଥିବ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର କଣ କରିବ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ମୁଁ ମୋର ମାନେ କମ୍ପଲସରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୁରା ଦେଇଦେଲି ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ସେଟା ନା ସେ ମାନେ ସେମିଷ୍ଟର ୱାଇଜ ପାଠ ଅଛି ଗୋଟେ ପର୍ସନ ସେମିଷ୍ଟର ୱାଇଜ ପାଠ ତମେ ମାନେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା ଆମେ କହୁଛେ ମାନେ ସିବିସିଏସ୍ ପାଟର୍ନ କହୁଛେ ତ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଆନୁଆଲ ପାଠଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛେ ओके ମାନେ ଟୋଟାଲ ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ମାନେ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ତମେ ଦିଥର ଏକ୍ସାମ ଦବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଅଲଗା ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ଅନର୍ସ ପେପରଟା ରଖୁଛ ସେଇଟା ସବୁ ବ୍ୟାଚରେ ରହିବ ঠিক আছে যে 80 মার্ক সেটা সব সেমিস্টারে 6টা যাক সেমিস্টারে কিন্তু যে সাইন গুড়াক ହେଲା ପାସ୍ ବି କିନ୍ତୁ যে মাইনর কোন নেଲ মেজর সবজেক্ট কোন নেল କି ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା କି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଲା ସେଗୁଡା ସବୁ ଇୟରରେ ବାହାରିବ ବେସିକ୍ସ ଆମର ରହୁଛି ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଶୁଣିଥିବ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ରେ ଯେମିତି ଆମକୁ ସିପିଜେଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୋଟେ ଥାଏ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ଜୁଲୋଜି ବଟନି ଜୁଲୋଜି କି ପିସିଏମ୍ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ ତ ମାନେ ପିସିଏମ୍ କିମ୍ବା ସିପିଜେଡ ଟିଚରସିପ ବେଳକୁ ବି ପଚାର ମାନେ ବାହାରୁଛି ପିସିଏମ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସିପିଜେଡ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ବେସିକାଲି ଏଟା ମେନ୍ କୋର ସବଜେକ୍ଟ ତମର ଧର ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସ ନେଇଛି ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ମ୍ୟାଥ ମୋର ରହୁଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫିଜିକ୍ସ ତ ଏକ୍ସାମ ରହୁଛି ଫିଜିକ୍ସ ଧର 600 ମାର୍କ 6ଟା ଯାକ ସେମିଷ୍ଟର ଦେଇଛି ମୁଁ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଇଥିଲି 5 ମାର୍କ ଅନର୍ସ ପାସ୍ ଦିଟା ଯାକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହୁଛି ତାପରେ ଆମର ଯୋଉଟା ଥାର୍ଡ ପେପର ଯୋଉଟା କହିଲେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ 200 ମାର୍କ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଦିଆହେଇଛି ଅନର୍ସ ପେପର ତମେ ସବୁ ପଢିବ ତା ବାଦେ କମ୍ବିନେସନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିବ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ ତମ ବେଳକୁ ତମେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ନୂଆ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଲାଗୁ ହେବାର ଅଛି ହଁ ତେଣୁ କମ୍ବିନେସନ ନୂଆ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଆମେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ରଫ୍ ଦେଖ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ କରିବା ହେଲା ମାନେ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ତା ସହିତ ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ବିଟା ହେଲା 4 ଇୟର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଯାଉଛି +2 ପରେ ବର୍ଷେ ବଞ୍ଚିଲା ଆମର +3 କରିକି ବିଇଡି କରିଥାନ୍ତା 5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ବିଇଡି 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ 4 ବର୍ଷ ବର୍ଷେ କମିଲା सर्टिफिकेट तो किसी तरह से मिलेगा ग्रेजुएशन में सर्टिफिकेट भी कॉलेज पर आउट की एग्जाम देना हम कहले हमको जे कोन से सिविल सर्विस पाई हमको मागुछ कोन एनी ग्रेजुएट विथ 55% यदि माने अछि हमर कैटेगरीज अछि ताले 5% रिलैक्सेशन बोली होछ तो 55 हम धरि इन जनरल तमे ग्रेजुएशन में 55% इन एग्रीगेट रखि ओवरऑल तमे 55% रखि जेता तमे इंटीग्रेटेड बीडी करछ इंटीग्रेटेड सिर्फ सेतना हमर दीटा डिग्री से आगु दोछ गोटे हला ग्रेजुएशन डिग्री आ गोटे बीडी करछ ठीक है जो डिग्रीटा जेते बेले हमर एडवाइस बारे इंटीग्रेटेड पिला को पाई जेते हम थी बज ग्रेजुएशन 55% ग्रेजुएशन 55% एनी सब्जेक्ट कोन से भी बैकग्राउंड थाई पारे नंबर 2 किबा इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स के दिजनता को एलिस तमे +3 करके बीडी करके जाओ किबा इंटीग्रेटेड करके जाओ तो आ गोटे कहू जे हम इंटीग्रेटेड कोर्स में तापर से हम ग्रेजुएशन जहां जहां पढ़ी ग्रेजुएशन पाठ मध्य पढ़ाइछो एजुकेशन में जहां जहां पढ़छो एजुकेशन पाठ पढ़ाइछो किंतु तार डेप्थ का टिके कम
आमे जो भाई बाबरे एक से 3 वर्ष का होस्टल पूरा पढ़िले तार टिके कम रहबा आ फ्लेक्सिबल थाए ओके फ्लेक्सिबल अछि आ मेन कथा ले 4 वर्ष तो 3टा डिग्री पाउ आमे 5 वर्ष नै था 4 वर्ष 3टा डिग्री पाउछ आ भलो ଆଉ ଯୋଉ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ସେଟା କହୁଛି ଯେ କମ୍ବିନେସନ ଆମେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଫିଜିକ୍ସ ନେଇଛି ମାନେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ ରହିଥିବା ଦରକାର ସାଇନ୍ସ ର ସବଜେକ୍ଟ ରହିଥିବା ଆଉ ସବଜେକ୍ଟ ବାଉଣ୍ଡରୀ ରହିବ ନାହିଁ ओके गाइडलाइंस हिसाब रे और सब्जेक्ट माने को सपोज अभी फिजिक्स लेची +3 रे माने इंटीग्रेटेड प्लस लेची सपोज को ग्रेजुएशन में फिजिक्स लेची मु इकोनॉमिक्स मध्ये चाहूची पढिया पई ताले मु इकोनॉमिक्स मध्ये गोटे ऑप्शन माने मोर आउ गोटे सब्जेक्ट हिसाब रे नै पाइ आगो जेते साइंस रे हम भी साइंस माने तुम पे केवल साइंस रे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी गोटी गोटी बायोटेक्नोलॉजी एतिकी ऑप्शंस अछि को कहल अछि आ आर्ट्स रे से बळे भाबे ओडिया हिस्ट्री ज्योग्राफी जहा बे सब जिंस तो ए जो बाउंड्री टा रहबो तो माने आमे जति कहछे मल्टी डिसिप्लिनरी जाछि ये कोथरो भी कोनसी चूज करके पढी पारिबो हैना तरो एटा गोटे सुविधा हबो जे जहार जहा सब्जेक्ट पढिबो इच्छा एमती बेले बेले में आर्ट्स पढ़ी के हमको जूलॉजी पढ़िया को इच्छा जानि रहा है विषय कि नहीं तो तमे आउ से रेस्ट्रिक्शन ता रहबो नाही पिला पा एटा गोटे जिंस आ गोटे जिंस होई छी जे तमे जेबे भी तम ग्रेजुएशन भितरे माने 3 वर्ष को 4 वर्ष कोर्स जेबे भी तमे कॉलेज छाड़िबो तमको गोटे कॉलेज सर्टिफिकेट व्हिच तमे चाहे भी कोर्स के कंप्लीट करछ तार गोटे डिग्री मिलबो ए सपोज गोटे पिला सेकेंड ईयर में तार जॉब होला से पळे तामने तार पर 2 वर्ष वेस्ट तार को कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो मिलला ना किंतु से 2 वर्ष देछि टंका भी देछि पढिछि भी किंतु एबे का न्यू एजुकेशन पॉलिसी सब तमे सपोज तमे फर्स्ट ईयर से सब जाउ छ तन तमे 1 ईयर डिप्लोमा रो गोटे सर्टिफिकेट देछि तमे ए पाठ 1 ईयर रो पढिछ से भले भाबे तमे जेबे छाडु छ बिफोर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन प्रोग्राम तमको से हिसाब रे सर्टिफिकेट होते जोटा कि भलो दिस बहुत पिला कौन से समय भी कौन से कारण रही जाउ छ आ गोटे ले आम कह जाउ छ मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सपोज गोटे पिला छाडी देछि प्लस सेकंड ईयर बेल प्लस 3 रो आ किछि भी कारण रो आ से किछि वर्ष परे पूरी तार सुविधा हला करबा पाए हमको करा छ कोन पूरी आउथरे ना लिखिया को पड़छ ना अपन से ना लिखिया को पड़िबो जते सेकंड ईयर रो छाडी छी से पूरी एडमिशन करके पूरी से सेकंड ईयर रो पढ़ी पारे तो एंट्री भी मल्टीपल टाइम्स तमे करि परिबो केते बेले एग्जिट मध्ये तमे से पढ़ी पारे एमती केतेटा आइडियाज अछि जो हिसाब रे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करिया पे कह जाउ छी आ कह जाउ छी 10th +2 किसे दो ओके जति आगरो थिला सुनिथिबा बापा देखा कहते आगरो 10th +2 मिसी किथिला से कोन भाबा रे स्कूल गुडा पर इंटीग्रेट करूची +2 मिसे होची ओके तो +2 मिसी गला टोटल स्कूलिंग पीरियड हे गला +2 जा टोटल स्कूलिंग पीरियड तो +2 ପରେ ପିଲା जो लाइन को जिबा कथा जाउ इंटीग्रेटेड कोर्स को थाको ताकि नियाती बहुत बड़ा सब्जेक्ट वेरिएशंस रहिबो से हिसाब रे तमे इंटीग्रेटेड ओके तो एटा जे हमर को लागू हेइनी तो आमे जस्ट ड्राफ्ट आमे भाबु छी जे एमती हे हबो ओके नियाती गाइडलाइंस ना कंप्लीट गाइडलाइंस आसीबो जे कुहाई गला वर्ष 2 वर्ष रे लागू करिवे बोली ओडिसा सरकार लागू करिवे से हिसाब रे किंतु हमर होछि जे ता पूर्व सब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करियो पडिबो मेन कथा सब स्कूल गुडा आमे इंटीग्रेटेड कॉन्टैक्ट कर देबो से भले भी सुविधा रहबा दरकार टीचर्स माने से ट्रेन हबा दरकार गोटे इंटीग्रेटेड कोर्स को हैंडल कला परे ग्रे भाबे दरकार तो एटा तो पूर्व प्रिपरेशन प्रस्तुति बहुत सारा अछि ए भले में चल छ तो तमे जे क्वेश्चन +2 रे तमे को लैंग्वेज लेखिबो सेटा तम ओके हम ऊपर हां एटा गोटे बोले जे इंग्लिश रे नेले असुविधा नाही किंतु तमको जदी लागुची ओडिया रे नेले बेटर तमे ने हैला किंतु जदी हम टिके फ्यूचरिस्टिक हिसाब रे देखिबा ताहले इंग्लिश ता किंतु हां एठिया गोटे कथा तमे जदी ओडिया रे देखिबा पई तम हिसाब रे चूज करछो तमे तार साइड बाय साइड इंग्लिश ता जानिबा दरकार एटा तम ऊपर काहे ना आ परे प्लस3 बेल को केहे सु जिंस आसी मु सेठी कहिबेनी जे आवेगिक चिंताधारा निहाती मु एठी इमोशनल वे ही कहि एमति न होची सेतर को तमे भाबे कि यार ओडिया टा यार इंग्लिश टा कोन सेटा जेमति न हैला तनो तमे लैंग्वेज +2 कोन हम तम आ सब बेले को कहछि अंडरस्टैंडिंग ऊपर फोकस करो सो दैट तमे इंग्लिश रे भी लिखि पारिबो
ନିହାତି ଆମକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପର୍ସନ ହିସାବରେ ଆଉ ଓଡିଆରେ ଲେଖିଲେ ବି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ହଁ ଆଉ କଣ କହୁଥିଲୁ ଡାଉଟ କହିଦେଲି। ହଁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କଣ କୋଉ ବିଷୟରେ କୋଉ ବିଷୟରେ ପଢୁଥିଲେ social ଓଡିଆ ପଢେଇଛୁ ଜାଣିନଥିଲୁ डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା ଫର୍ମସ୍ ଅଫ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମେ କରୁଥିଲେ ତ ସୋସିଆଲ ବା ତାକୁ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋଲି କହୁଛେ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ବା ଫର୍ମସ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଫର୍ମ କହୁଥିଲେ ଆମେ 6ଟା ଫର୍ମସ୍ ଓକେ ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି କହିଲେ ଫର୍ମାଲ ଫର୍ମସ୍ ଆଉ ଇନଫର୍ମାଲ ଫର୍ମସ୍ ତ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ସୋସିଆଲ कंट्रोल करने में निहाती जान बुझलु तो कंट्रोल में କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଆମେ ସେଟ୍ କରିଛୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବେ କରିବା କୋଉ ଭଳି ଭାବେ କରିବା ଯଦି ଫର୍ମାଲ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଯୋଉଟା ସିଷ୍ଟମେଟିक ଥିବ ଲିଗାଲ ଯୋଉଟା ଥିବ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବେ ତ ଯଦି ଗୋଟେ सोसाइटी को कंट्रोल କରୁଛି କାହା ଲିଗାଲ ଅର୍ଡର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ सोशल कंट्रोल ମାନେ ଫର୍ମାଲ सोशल कंट्रोल ବୋଲି କହୁଛେ ଯେମିତି କି ଏଠି एग्जांपल ଦଉଛି formal control corporal punishment in the form of torture हम जो suppose ताको जेल दंड दिया गया ହେଲା ଜଣଙ୍କ ବି ଆମେ କିଛି ଜଣେ ଚୋରି କଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ଜଣେ କାହାକୁ ମର୍ଡର କଲା ତାକୁ ସଜା ଦିଆଗଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ସଜା ଦବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ୱେରେ କେହି ତ କାହାକୁ ନେଇକି ଜେଲରେ ପଶି ପାରିବେ ନା ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ୱେରେ ଅଛି ତ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ବିହେଭିୟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଟାଇପ ର ଜରିଆ ହିସାବରେ ନିଆଗଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି corporal punishment କିମ୍ବା religion which exert moral influence on member of society has provided strength or moral control according to अच्छा हम जैसे लॉ और लीगल टेक्निक କଥା କହିଲେ सेकेंड है corporal punishment जो कि हमें जेल है exile from the जितना हम बुझे exile from the public हमें କଥା होती लास्ट क्लास से जितने पांच करा जाଉଛି हां ଗୋଟେ କହିଛି ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସମାନ ଭାବେ ରହିବାର सोसाइटी सब सोसाइटी छोट छोट ଅଛି छोट छोट गोष्ठी ଅଛି ନା ଆମେ ଯଦି କହୁଛୁ ଗାଁରେ କିଛି ଯଦି କିଏ କେମିତି କରୁଛି ସବୁ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛି କଣ ତାଙ୍କ ଟୋଟାଲ ପରିବାର ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ଜୋରିମାନା ଦିଆଯାଉଛି ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଭା ବସୁଛି ତାମାନେ ସେଥିର ବି କିଛି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଭାବେ ଅଛି ଲିଖିତ ଆକାରରେ କଣ କରିବା କେମିତି ସହ ବସିବ ତାର ବି କିଛି ଜଣ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାର ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇକି ଅଛି ओके ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପ ର एग्जांपल्स ଯାକ ଆମେ କହିଲେ ଫର୍ମାଲ सोशल कंट्रोल ରେ ଗୋଟେ बिहेवियर को लाइन କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ सोशल कंट्रोल को आଣିବା ପାଇଁ ଆଉ लीगल एक्शंस ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାପରେ ହେଲା रिलीजन ଟା କେମିତି ହଉଛି ଆମେ ଆମ रिलीजन ହିସାବରେ କଣ କରିବା କଣ ନ କରିବା କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ସବୁ रिलीजन ହିସାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଏୟା କରିବା ଏୟା କରିବାନି ଯେମିତି ଆମେ କହିବୁ ଆମେ ମଲା ପରେ ଆମ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଆମକୁ ପୋଡା ହବ ओके ଆଉ କୋଉ ଧର୍ମରେ କାହାକୁ ପୋତା ଯିବ ओके ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଯାକ ମଧ୍ୟ କୋଉଭଳି କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ରିଲିଜିୟନ ହିସାବରେ ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଓକେ ତେଣୁ ଆମେ ବି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି ମୋର ଆଉ କିଛି ହିସାବରେ ସପୋଜ ମୋର ଶବଦାହ କରାଗଲା ତ ସେଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁ ବାହାରେ ହୁଏ ଯିଏ ବି ମୋର ଏଇ କାମ କରିବ ସେଠି କହିପାରିବି ନା ତମେ ଏଇ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ତମେ ଏମିତି କରିବାର ଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ତେଣୁ ଆମେ ସେଟା କହୁଛେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇଟା আমি যদি କହିଲେ ଏଇ particular example ସମାଧାନର example ଏଇଟା ତ କେହି ଲୋକ କଥା ନୁହଁ ଏମିତି ନା ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ସ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି
ଆମ ମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ କରାଯିବ କଣ ନାହିଁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପୂଜା କରିବା ହେଲା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଦବା ହେଲା କି କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ପୂଜା ବ୍ରତ କରିବା ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ୱେରେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ କଥା ରଚିତ ନୁହଁ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କହିଦେଲି ତୁ ଚାଲ ଏଇ କାମଟା କରିବି ସେମିତି ନୁହେଁ। ତ ଫର୍ମାଲ ୱେରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯଦି ଆମେ ଫର୍ମାଲ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ହେଇଥିବା ଲିଗାଲ ହଉ ବା କର୍ପୋରେଟ ହିସାବରେ ହଉ ବା ରିଲିଜିୟନ ବେସିସ ହଉ ଯଦି ଗୋଟେ ବିହେଭିୟରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ସୋସିଆଲ ଇଏକୁ ଇନକ୍ରିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଫର୍ମାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋଲି କହୁଛେ। ଇନଫର୍ମାଲ ହେଲେ କଣ ଯୋଉଠି ଆମେ କହିଲେ ଯେ social values such as social customs, norms, and most reflect अच्छा এটা ଗୋଟେ social sanctions or same critical বা তাହାକୁ punishment ଦବା ठीक है एग्जांपल से ଲେଖା ହେଇଛି ସପୋଜ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ସପୋଜ କିଛି ଗୋଟେ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରେ କାହା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଆବାଜରେ କଥା ହେଇଗଲ ଓକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ବୋଉ ସହିତ ଥପଟେ ମାରିଲ ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକଟା ତୁ କାହିଁକି ଉଚ୍ଚ ଆବାଜରେ କଥା ହେଲୁ ତ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେଇ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ତମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିସାବରେ କାମ ଓକେ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ବି ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ଏଭଳି ଯେମିତି କଥା ହେଲେ ଏତିକି ଡେସିବେଲ ଉପରକୁ ଗଲେ ତମେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହଉନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଦରକାର ହଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମାଲ ୱେରେ ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲୁଜ କେମିତି ରହିବା ଆମେ ଯେମିତି ଯାଉଛେ ଯେ ସପୋଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ଡିଜେ ଲଗେଇକି ନାଚୁଛୁ ଓକେ ମାନେ ଏଇଟା କଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ କି ନାଇଁ ସେଠି ତାର ବାତାବରଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଲଗା ତମେ କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ଭଳି ବିହେଭ କରିବ ସେଟା ସେଟିଂ ହେଇକି ଅଛି ଓକେ ତ ନିହାତି ତମକୁ କିଏ ନା କିଏ ସେଠି ଗାଳି କରିବେ ଆମେ ଯାଉଛେ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛେ ସେଠି ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଆବାଜରେ କଥା ହବା କୋଳାହଳ କରିବା ନିହାତି ସେଟା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ମାନେ ସେଟା ଆମେ କରିବା କଥା ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଇନଫର୍ମାଲ ୱେରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଗୋଟେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟକୁ ତାକୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋଲି କହୁଛୁ ଓକେ ଏତିକି ତ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ ହେଡିଂ ଦିଅ ବୁଝିବା ଆମେ सोशल मोबिलिटी सोशल मोबिलिटी समस्त इंग्लिश रे लिखो ओके स्पेलिंग डालो SOCIAL मोबिलिटी MOBILITY ओके मोबिलिटी मींस स्थानांतरण बा ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ବୁଝିଲେ ସମୟ ମୋବିଲିଟି ମାନେ କଣ ओके আমি বলছি তো সোশ্যাল মোবিলিটি কোন তাহলে সোশ্যাল স্ট্যাটাস র চেঞ্জ হবাটাକୁ ଆମେ সোশ্যাল মোবিলিটি বলি কହୁଛେ କେତେ পয়েন্টস ଆମେ ତା अंडर ଲେଖା মুভমেন্ট অফ an individual like movement 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 of an individual in a social structure movement of an individual in a social structure next को लेको चारटा जिनिस लिखियो तापरे बुझिबो next movement from one status to another status one status to another status next change in social status change in social status bracket re social position status comma status 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 comma economic condition bracket close next last point not include physical movement from one place to another or material change from poverty another or material change from poverty POVERTY
Poverty to prosperity. PROSPERITY prosperity. ओके आमे केतना जिंस लिखले चारटा पॉइंट लिखले जे सोशल मोबिलिटी मोबिलिटी माने हम कहू जे मूवमेंट ओके तो सोशल मोबिलिटी गोटे सोशल स्ट्रक्चर रो मोबिलिटी ओके तो सोशल स्ट्रक्चर माने कोन आमे जंती कहू जे इकोनॉमिक हिसाब रे स्ट्रक्चर अछि आमे के बेसिकली एत सोशल स्ट्रक्चर सोशल मोबिलिटी को बुझिबा पहिले आमे स्टेटस सिंबल को देखि और स्टेटस कोन जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ओके above average, average की poor condition, okay? तो सही पर भाग में देखो तो हमें कहले social mobility में फर्स्ट पॉइंट लिखले movement of an individual in a social structure. तो जणकर सपोज गोटे बहुत ही गरीब घरर माने बैकवर्ड कास्ट रो पिलाटे सपोज एसटी ओके गोटे शेड्यूल्ड ट्राइब रो पिलाटे दलित पिलाटे परिश्रम करिके पाठ पढिकी से सपोज गोटे ऑफिसर होला ओके तो ता स्टेटस रो परिवर्तन होला माने इकोनॉमिक बैकग्राउंड परिवर्तन होला तो एटा होला कोन पर्टिकुलर से इंडिविजुअल रो पर्टिकुलर एथि कहै जाउछि इंडिविजुअल रो सोशल मोबिलिटी होला गोटे हमें लोअर सेक्शन रो गोटे अपर सेक्शन ओके ये लागो सोशल मोबिलिटी हम सेकंड में लिख लिए मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर ओके वन स्टेटस टू अनदर माने हम जब एटा भी एग्जांपल कोटे कहले सपोज जने क्लर्क अछि क्लर्क को से किछ गोटे एग्जाम देकी बा प्रमोशनल बेसिस से आरे ऊपर ऑफिसर को गला तार मध्ये गोटे माने अपलिफ्टमेंट हला तार मध्ये गोटे प्रोग्रेस हला किंबा हम जदी कहबा गोटे एई जगह रे जणे हेडमास्टर अछनी ताकर बदली हे कि आ गोटे जगह को हेडमास्टर हे कि गले तो सेथरे एटा मध्ये गोटे टाइप रो मोबिलिटी ओके जोटा कि स्टेटस सेम रहइबो किंतु से माने गोटे एरिया रो गोटे स्टेटस रो आ गोटे सेम स्टेटस को गले किबा सेम रैंक रो जदी से माने पाइले क्लियर आउ रोजी कोन जे हम जदी थर्ड पॉइंट लिखले चेंज इन सोशल स्टेटस जोटा कि सोशल पोजीशन हैला इकोनॉमिक बैकग्राउंड हैला बा निजर स्टेटस रे चेंजेस तो सोशल मोबिलिटी पहले ओवरऑल में कहूची गोटे इंडिविजुअल रो इकोनॉमिक चेंजेस हैला सोशल स्टेटस रे चेंजेस हैला हम ताको कहूची जे सोशल मोबिलिटी तार हेच हम कहूची जे थर्ड हम लास्ट पॉइंट लिखले सोशल मोबिलिटी माने नुहे फिजिकली बा तमे गोटे जगह रो आ गोटे जगह को जदी जाउ छ एबे मु कटक रे अछि मु कोनोसी कारण वसत मु जाई कि सपोज मालकानगिरी रे सेट हेछि मु कहबी मालकानगिरी कटक टू टिके पछुआ एरिया एठी जति कि सुविधा सुजोग अछि सेठी प्राय नाही तेणु मु कहबी मोर देखो जे मोबिलिटी टा अपवर्ड भी पारे डाउनवर्ड ओके जने लोयर रु हायर को जाई परिबो हायर रु लोयर को पहुंचा आसी परिबो मु एटा कहि परिबी जे मोर मोबिलिटी बुझ पाछो फिजिकल मोबिलिटी को मोबिलिटी कहै जिवो नाही हां तमे जदी एठी गोटे चाकरी रे थिला तमर किछ गोटे प्रमोशनल बेसिस तमे सेठी की गलो किबा एठी भलो काम कलनी बोली सेठी की पठा गला कम धरबिए से ताको मोबिलिटी हमें कहि पारि बुझ पाछो हम एठी लिखा है मटेरियल चेंज द मोबिलिटी को कहै ना पर मटेरियल चेंज ने कोन किछ गोटे जिंस किनिबा मु कहबी जे एसी जहा जहा करे अछि तांकर धन सोशली से माने भलो वेल तो हमको भी देखिए सीधे क्यों दे तापर कहचे गोटे जिंस तो सागे सागे मो स्टेटस टा बढ़िबो बुझछ तेनु गोटे मटेरियल ऊपर डिपेंड करनी तमरो सोशल मोबिलिटी ओके किंतु हां आमे कहूची जे ए टाइप जो माने एतिकी इनकम करचंदी सेमिया दिया को टीचर गोटे समाज गोटे स्टेटस रखिला वाला गोटे पोजीशन ओके तो आज टीचर से माने को घरे ए जिंस रहिबा का ओके जोटा कि केही सेट करनाने लोक माने मन इच्छा सेट कर दिछ ओके सेमति कुछ नाही जो टीचर करे एटा थिबो गोटे बिजनेसमैन करे एटा रहिबो नै सेमति किछ नाही ओके तेनु मटेरियल अवेलेबिलिटी कोन जिंस जन को घरे अछि ताहा सोशल मोबिलिटी को देखेबो ना बुझि परछ आमे कहा को कहूची जे तांकर माने आमे कहा को सम्मान दोछ जदि जनरल भाबिबा को प्रकार काम को आम समाज रे आमे दर्जा दोछि बा आमे कहूची सेटा भलो भलो चाकरी कहा को एहाती गोटे इनकम रो गोटे कथा अछि जो माने टिके इनकम करथि हां आमे कितना आमे सोसाइटी गोटे कॉम्प्लेक्स आमे जति कथा होछि सेति की बुझवार नै ओके अलगा टाइप दिस एति मु जहा कहली मते लागुछि को निजो कॉन्ट्राडिक्ट करछ याडे कहूछि जे मटेरियल किरिबाटा मटेरियल जिंसटा सोशल स्टेटस को शो करूनी किंतु एटा भी जाने छे
ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଜିନିଷ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ କୁ ଶୋ କରେ ବୁଝିପାରୁଛ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମୋବିଲିଟି କଥା କହୁଛେ ମୋବିଲିଟିର ମାନେ ହେଲା ଯେ ମୋ ପାଖେ ଏଇ ଜିନିଷ ନଥିଲା ମୁଁ କିଣିଦେଲି ତା ମାନେ ନୁହଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଷ୍ଟାଟସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଦରକାର ପଡୁଛି ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛେ ଯେ ଏଜୁକେସନ ଟା ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟିର ହେଲ୍ପ କରିବ ଆମେ ଆମେ ଯଦି ସପୋଜ କହିବା ମୋ ବାପା ଆମେ ସେମାନେ ପଢିଲା ବେଳେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁ ସେମାନେ ପଢୁଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ପଢିଲେ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ତମେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଶୁଣିଥିବ ସେ ରହିବାର ଖାଇବାର ପିନ୍ଧିବାର କୌଣସି ଜିନିଷର ଠିକଣା ନାହିଁ ଓକେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମିତି ହେଇଥିବ ଆହୁରି worst କଣ୍ଡିସନରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତ ତାପରେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ନା ନା ଆମେ ଯୋଉ ଇଏରେ ଆସିଛେ ସେଭଳି ଆମ ପିଲା ନ ଆସୁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢୁ ଆଉ ଆମେ ପାଠ ପଢୁ ଓକେ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ହଁ ଆମକୁ ଆଇକି ପାଠ ପଢ କାହିଁକି ନା ତମେ ଜବ ଟେ କରିପାରିବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜବ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିବା କରିବାର ଗୋଟେ ଜରିଆ ଆମେ ପାଇଲୁ ତ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ କଥା ମୁଁ ସେଇଭଳି ଟେନସନ ନେବିନି ଯେତିକି ମୋ ବାପା ନେଇଥିଲେ ଆମ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୁଁ କାହିଁକି ନା ଏଜୁକେସନ ତ ତମେ ମାନେ ଆଗକୁ ଭାବୁଛ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପଠା ଯାଇଛି ତ ତମେ ଆଗକୁ କିଛି ଭାବିଛ ବୋଲି ଏଇ ଜରିଆରେ ଆସୁଛ ଏଇଟା ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ଆସୁଛ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଡକ୍ଟର କରିବି କି ବିଇଡି କରିବି କି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରିବି କିଛି ବି କରିବି ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ତ ଆମେ ଏଇଟା ଭାବୁନି ଯେ ମତେ ସେଟା କରିବାର ଅଛି ତାର କିଛି ବି ୟୁଜିବିଲିଟି ଅଛି ବୋଲି ଆଗକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଭାବୁଛି କାହିଁକି ଟିଚର ବି ବନିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ 50,000 ଇନକମ ହବ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ ଘରେ ଖୁସି ହେବେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମତେ ବିଇଡି କରିବାକୁ ପଡିବ ତା ପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାହାବି ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯୋଉ ଆମେ ଯେମିତି କି କହିଲେ ଚେଞ୍ଜଟା ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟିଟା ଏବେ ମୁଁ କହିପାରିବି ମୋ ବାପାଙ୍କର ବା ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ତାଙ୍କଠୁ ଆମର ଇକୋନୋମିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୋବିଲିଟି ମୋବିଲାଇଜ ହେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତେଣୁ ଏଜୁକେସନ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଯୋଉଟାକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ମଧ୍ୟ ଯେ ଏଜୁକେସନ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ନିଜର ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି এটা ଗୋଟେ କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ତ ଜାଣୁଛେ ଆମେ ଯେମିତି ଏବେ କହିଛେ ଶୁଣିଥିବ ନଲେଜ ଇକୋନୋମି ଯାହା ପାଖେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜ୍ଞାନଟା ହିଁ ମାନେ ଟଙ୍କା ଆଇଡିଆଟା ହିଁ ଟଙ୍କା ତମେ ଆଇଡିଆ ଦେଲ ଏକ୍ୱିପ କରିବା ସେଇ ହିସାବରେ